नमस्कार मु मनोज आपण को स्वागत करुच्ची लवली भाई मुरतर आउ गोटे वीडियो को मोर बा मो चैनल रो सब बड़े यही चेष्टा जे आपण माने केमिति सब क्षेत्र रे बा फाइनेंशियल क्षेत्र रे अधिक स्ट्रांग होई पारिबे। मोर पूर्व वीडियो गुडी करे आमे डिस्कशन करथिले जे अल्प रोजगार रे संचय करिवो केमिति बा गाँ रे रही स्मॉल बिजनेस करी निज परिवार प्रतिपालन करिवो केमिति किंतु जो पर्यंत आपण पैसा को नहीं थिबा एही खराब अभ्यास गुड़ी को छाड़ी नहांती से पर्यंत आपण धनी बा फाइनेंशियली स्ट्रांग होई परिबे नाही। आपण जदि पैसा को नहीं असावधानता बा खामखियाली रहउचंती तेबे फाइनेंशियल लाइफ रे आपण केबे भी सक्सेस हेई परिबो नाही। बहुत इंपोर्टेंट कथा जे एही खराब अभ्यास गुड़िक आपणकर पैसा को एमिति धीरे धीरे नष्ट करथांती जहाँ आपण को आदौ फील हुए ना बा जना पड़ी न थाए। एही वीडियो रे आमे आपणकर पैसा को नहीं थिबा 10टी छोट छोट प्रॉब्लम विषय रे कथा हेबा जहाँ आपण को धनी करिबारे अटकउछि। एही 10टी समस्या विषय रे जानिबा पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु ओ टंका पैसा विषय रे बा सेविंग इन्वेस्टमेंट विषय रे अधिक जानिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु देर न करी वीडियोटी स्टार्ट करिबा। चलंतु जानिबा गोटिए पर गोटिए 10टी समस्या जहा द्वारा आमे गरीब बा धनी होइथाउ। प्रथमटी हैला पुअर मेंटालिटी बा गरीब मानसिकता। दृष्टिकोण सबु बळे इंपोर्टेंट। आमर दृष्टिकोण जेमिति होई थाए सेही अनुसार आमे गरीब बा धनी होई थाउ। जदि आमर दृष्टिकोण ठीक नहीं तेबे आमको टंका पैसा मिलिबा तो दूर कथा आमको किछि भी मिलिबो नाही। स्टीव जॉब कहबा अनुसार आपण जहा भाबी थांती ताहा आपणकर इच्छा शक्ति द्वारा रियलिटी रे कन्वर्ट होई थाए। पुअर मेंटालिटी रो लोकमानक पाखरे इच्छा शक्ति ही न थाए, सेमाने पॉजिटिव भाबंती नाही, तेणु कन्वर्ट केमिति करिवे। एमिति लोक माने निजर स्किल डेवलपमेंट बा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइबारे काम करंती नाही। एमाने निजर करेंट सिचुएशन पाई काहाको दोष देबे से विषय रे भाबी थांती। से माने काहेकि अधिक टंका रोजगार करि पार नहांती सेति पई से माने गवर्नमेंट बा निजर भाग्य उपरे दोष दियंती किंतु केबे भी निजर भूल बुझंती नाही। जो माने धनी हेइचंती बा हेबाको जाउछंती से माने निज उपरे अधिक परिश्रम करंती, सब प्रकार चेष्टा करथांती, सेति पई से माने धनी होइथांती। एमानकर सबुठो बड़ प्रॉब्लम हैला एमाने सक्सेसफुल लोकंकर काम रे बा चेष्टा रे इंस्पायर हेबा बदल रे अनसक्सेसफुल लोकंकर फेल्युअर रे एमाने अधिक ध्यान दैथांती और डिस्करेज होइथांती। किंतु माय डियर फ्रेंड्स सक्सेस रो नियम सबु बेले गोटिए, ताहा हैला जे आमे आमर लक्ष्य पाइबा पई सबु बेले चेष्टा करिबा और निरंतर लक्ष्य पथरे आगे दिबा। द्वितीय प्रॉब्लम टी होछि सेविंग। आपण भाबुथिबा जे सेविंग करिबा गोटिए कोन खराब अभ्यास? हां आज्ञा, सेविंग करिबा गोटिए खराब अभ्यास। चलंतु जानिबा केमिति। हां, इमरजेंसी पई किछि टंका संचय करिबा दरकार। आपण भाबुथिबे जे मु गोटे कंपनी रे चाकरी करिबी और सेथिरु जहा अर्थ मिलला से ताहाको संचय करिबी और सेथिरे धनी होई जिबी, किंतु वास्तव रे ताहा होई न थाए। आपण केवल टंका को संचय कले हबे नाही, आपण सेही टंका को इन्वेस्टमेंट करिबा को भी पड़िबो। धनी लोक माने केवल टंका को संचय कर नथांती, सेमाने सेही टंका को विभिन्न क्षेत्र रे इन्वेस्टमेंट करथांती। सेमाने सेही टंका को म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट बा कोनोसी साइड बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट करंती और सेही साइड बिजनेस बा म्यूचुअल फंड रो पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बढ़ांती। जदि आपण को 10 लाख टंका मिले तेबे ताहाको आपण अलमारी रे रखिले सेही टंका बढ़िबा बदल रे धीरे धीरे तार मूल्य कमी जाई थाए, कारण इन्फ्लेशन बा महंगाई मार्केट रे बढ़िबारे लागिछि। तेणु आपण सेही 10 लाख टंका को म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट बा कोनोसी साइड बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट करंतु। जदि आपण म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करिया चाहउछंती ताहले मो सहित भी जोगाजोग करि परिबे। मु जने सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मोर नंबर आपण स्क्रीन रे बा डिस्क्रिप्शन रे पाई परिबे। तृतीय प्रॉब्लम टे होछि टाइम वेस्ट बा समय नष्ट। दुनिया रे सबुठारु बड़ मूल्यवान जिंस होछि समय, किंतु
ଏହି ସମୟ ହିଁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଘରର ଅଧିକ ସମୟ କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ଟିଭି ଅଧିକ କିଏ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଘରର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଟିଭି ଦେଖାଇବାରେ କଟେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ବା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଟିଭି ଦେଖିବା ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ବା ନିଜର ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାରେ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପଛରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋର୍ଥ, ଲେଜିନେସ୍ ବା ଅଳସୁଆମୀ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମକୁ ସକାଳେ କରିଦେବି ବା ଇଭିନିଂରେ କରିଦେବି, ଆପଣ ସେହି କାମକୁ 10 ଦିନରେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଜିନେସ୍ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ପଇସା କମାଇ ସଞ୍ଚୟ କରି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନମ୍ବର 5, ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟିଏ ସଉକ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବିମାରୀ ଅଟେ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅମିର ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର କପଡ଼ା, ଭଲ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଓ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଧନୀ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଧନୀ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଧନୀ ଭଳି ଦେଖାଯିବାରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କାର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଅପେକ୍ଷା 2,000 ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେଥିରେ ଯଦି 3,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିବ, ତାହା ତମର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ବେଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନମ୍ବର 6, କମ୍ପେୟାର ୱିଥ୍ ଅଦର ପିପୁଲ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଏହା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ବା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ନେଲେ ବୋଲି ଭାବିକି ନିଜେ ବି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ନେଇ ନିଅନ୍ତି ଲୋନ୍ ବା EMI କରିକି। ଏକଥା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନେଇଥିବା ଗାଡ଼ିଠୁ ବି ଭଲ ଗାଡ଼ି ନେଲା ବାଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋନ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ନିଜକୁ ବି ବନ୍ଧା ରଖିଲେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ବେଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନମ୍ବର 7, ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ୍ ସମୟ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଜ୍ ଅଛି ଯେ ନାଉ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଏବେଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଛୋଟରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟଡି ଶେଷ ହେଲା ପରେ କରିବି ବା ବାପା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଜନେସ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ ତାଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେର ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ବେଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନମ୍ବର 8, ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଗେମ୍ ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଖରାପ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ନ ପାରିବା। ଯଦି କେହି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବା ହାଇଫାଇ କ୍ଲାସର ଲୋକ। ବଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଥିଙ୍ଗ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ବସି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
जदि क्रेडिट कार्ड नेला परे आपण बिल पेमेंट ठीक ठाक करूछंती ताहले तो ठीक अछि नहले जदि आपण पेमेंट रे किछि एपड़ सेपड़ करंती तेबे क्रेडिट कार्ड वाला प्रिंसिपल सहित मोटा अंक रे इंटरेस्ट चार्ज करंती। सो आपण क्रेडिट कार्ड यूज करूछंती ठीक अछि पेमेंट ठीक टाइम रे करंतु। नंबर 9 मिसगाइड अबाउट स्टॉक मार्केट बा स्टॉक मार्केट विषय रे आपण को किछि एपड़ सेपड़ खबर देबा। आपण नोटिस करथिबे जे बहुत सारा लोक आजिकल स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करंती। फेसबुक बा इंस्टाग्राम रे बहुत सारा एमिति वीडियो आछि जोंथिरे स्टॉक बाइंग रो रिकमेंडेशन आसी थाउचे। टीवी शो मध्य एही सब काम करूछंती। सेमाने पार्टिकुलरली गुटिए स्टॉक विषय रे बहुत कथा कहंती जहा द्वारा लोक माने सेही स्टॉक विषय रे बिना भाबी चिंती की बाय कर दियंती। एहा पर स्टॉक रो रेट बढ़ जाय थाए ओ स्टॉक रो रेट बढ़िबा परे सेमाने सेही स्टॉक गुडी को सेल कर दियंती। एहा द्वारा आम मानक भली केतेक न्यू रिटेल इन्वेस्टर फसी जाय थांती। तेणु निजे एनालाइज न करी कौन भी स्टॉक बाय करंतु नाही। शेष बेड हैबिट होची डोंट कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस बा निजर खर्च को कंट्रोल न करिबा। आम मानक पिला दिन रु शिखई दिया जायछि जे भाबी चिंती की खर्च कर। आमे जदि बजेट न करी बा निज इच्छा को कंट्रोल न करी खर्च करिबा तेबे आमे भी एही जाल रे फसी जिवु। आजिकल रो यंग जनरेशन रो पिला माने पेचेक ऊपर ही डिपेंड करती। से माने निजर दरमा प्रति मास शेष होगा आगु खर्च कर दियंती। जदि आपण ए सबरु बंचिबा को चाहुचंती ताहले निजर बजेट तैयारी करंतु और निजर बजेट अनुसार ही खर्च करंतु। आपण को जदि ए वीडियोटी भल लागिथिबो ताहले कमेंट्स माध्यम रे जणांतु और जहा को ए वीडियो रो सब नॉलेज शेयर करबा को चाहुचंती ताहाको ए वीडियोटी शेयर कर दियंतु और एमिति फाइनेंस विषय रे वीडियो देखिबा पाई मो चैनल को दया करी सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।